Father, bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacies, for the least fortunate, for our scholarship, for our environment, for the progress and prosperity of all your people through ideas and concepts, for the salvation of souls. Father, bless the Voices of Love community, bless Altia Business Center, our businesses, our resources, with Alma and Tia. Protect them, the people, Father, that are working behind of all my endeavors. Protect them, Father. Father, tanan nagsunod sa telebisyon, sa radyo, sa pamantalaan, internet karong takna, tabatias sa imong panalangin, sa imong pabor, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Amahan, we entrust everything to you in Jesus Christ, name of Nazareth. I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties. Father, please heal us, repair us, touch us. Father, extend your healing touch sa sakit sa utok, matarong baba, lio kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all aspects of our lives. Father, please redeem, restore, repair in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, sa mga Kanghelo, si Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, pray for our advocacy, for the least fortunate. Thomas de Aquinas Agustin, pray for our wisdom. San Giambiano de Padua, pray for the power of our preaching. San Pedro Calungsod, sa Lorenzo Ruiz, Chupilo Camumot, Pula Anthony, all saints, bravos, blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos kapitulo 6, 30 ngadto og 34. Gipakaon ni Jesus ang 5,000 katao, but the heading for our gospel ang pagbalik sa napulog duha ka apostoles. Namalik ang mga apostoles kang Jesus o gisugilo nila kaniya ang tanan nilang nahimo o natudlo. Dagan kaayo ang mga tao nga nagpulipulig pangabot o panlakaw tungod niini sa Jesus ug ang iyang mga tilunan. Wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, mangadto kita sa dapit nga waaw aron makapahulay kamog tiyotay. Busa na nakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga waaw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa ang mga tao sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit ngadtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinunan ug naguna pagani sila pag-abot didto. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan, naluoy kayo siya kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudluan niya sila ug daghang mga butang. Today we are remembering St. Paul Miki and companions. St. Paul Miki, the first martyr of Japan, was born in 15th century. At a young age, he entered the Society of Jesus and preached the gospel successfully. The church had been implanted in Japan 50 years earlier and counted over 200,000 Christians. Emperor Kabakonduno claimed that he was God and ordered all Christians missionaries to leave the country
within 6 months. Some of them obeyed, but Paul, Mickey, and many others remained secretly behind. In 1597, he was discovered and arrested along with 25 companions. They endured tortures and derisions through several towns, with their left ears cut off before being taken to Nagasaki for executioners. Then, unseated their spears time, their faces were serene while they kept repeating, Jesus, Mary. These martyrs of Japan were canonized in 18th century. The first saint in Japan. We know it already, kining Japan, lahi sila o pagtuo, kultura. Pero kining santo with his companions na atong gihandom karon tagna, naibalo that they were ordered to go back where they came from. They refused. Ngano, nasa nis prinsipyo sa mga apostoles. We obeyed God, not men. Mituo, mitahod, musunod mi sa Dios ug dili sa tao. Probably there are instances in our individual life that we can experience like this. Some people will told you, do not do it, stop, quit, keep away. But you know what? The wordings, statements of other people around you are not the final say actually. Probably, it is only their opinions. But God has another opinion about you, has another instruction about your mission on this earth. For example, I heard also some commentaries in the past. Itself, stop, keep away, don't do this. But you know what? It is contrary to the voice of God within my heart. God is always inspiring me ever since. Because I know this is my mission. I am called to do this. Yung Ginoo sulod sa akong galamhan itself, padayon. Keep doing the right thing. Preach the gospel. Don't worry. Munang nakarelate ko, niining ato karong gihandom nga santo si St. Paul Miki, ang emperor sa Japan, mingon, layas! Pero ingos Paul Miki, no. Kayang Ginoo miingon, dili. You are ready to die for His honor and glory. Munang, I am encouraging all of you people. Listen to God. Instead, listening to other people around you. Nga wa makaila nimo sa tinuuray, wa kasabot nimo sa hingpit. Mga tao nga walaing tinguha kundili aron gubon ang imong destinasyon sa mo pagpanaw di ining yuta kaatong gitumban. Listen to God. Because I am very sure ang Ginoo kanunay nagdasig nato to do the right thing consistently, persistently, no back out. You are told not to quit. Mao ni ang kanunay nga giagdas Ginoo alang kanato as long as maayo man ang imong gibuhat dinhi sa kalibutan. Whatever good thing that you have done, keep doing it. If ever there are some people around you nga moingon, undang, stop, ayaw sila pamatia. Ayaw sila tuhui, gawas kung gikinahanglan. Pero kung tanaw nimo dili makatarunganon, unjustifiable, then keep doing the right thing. Mao ni ang akong inspiration ninyo about the life of St. Paul Miki and companions. Padayon sila. Kailang gisunod ang Diyos ka nagsugo nila,
dili ang emperor nga nagmando kanila sa pagbiya. Una unsa gali imong misyon gibuhat sa kalibutan, ayaw back out. Padayon, pakamatsi na. St. Paul Mickey and companions, tabangi mi nga makapanunod sa inyong mga lakang ug panig-ingnan as we go on in our individual journey on this earth. Di mi malisang, mahadlok, magpadayon, taliwala sa daghang pagbabag o positions, paghulga sa among testag sa kapagkatao. St. Paul Mickey, please pray for our strength, courage, bravery, healing, miracles, blessings in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us, tuning in, connecting to us through your prayers and financial supports. Past givers, occasional givers, I would like to clarify, all of you are still welcome to join on this ministry. Monthly givers, that's your ministry. Keep doing what your conscience dictates you to do. Kabaw ko, your conscience tells you to continue to do this. Kaya nga ako laging analysis ani, even myself, sometimes it's hard to give a certain amount, even how little it is, for other people. If somebody will ask us, this is our individual struggle. Maabot ta sa point nga nga ang atong bation. Pero, you know what? I wonder, I am amazed, tungod ninyo, our monthly givers, unsa kay naas inyong kasing-kasing. Why? You are very faithful. Why you are very generous and loyal to the works of God on this earth. Kabalo ko, di na nako na ma-explain, pero I know, God is always telling you deep inside sa inyong kasing-kasing na you need to continue. Keep it up. I am always praying for all of you. I feel newcomers to join on this ministry. Kabaw ko, ikaw na. How to become a member of our ministry? Simple lang. Magampo ka, then tabangin eh. In order that we can continue transporting the gospel of Jesus Christ to the four corners of this globe using modern technologies, local and satellite. Kung akong agdalin nyo, if you want full episodes through DVD or else, kinakong libro available ni Altia, Religious Section, palit mo. Ako ni agdalin nyo, to make your soul incredible. Author, yours truly. Unang, hopefully, will follow our principle here in our country, tangkilikin ang sariling atin. Libro ni ning ubos din yung alagad. 25 topics ug kabalo ko nga instead ma-expired mo in reading ining mong libro. I do believe, I am very sure, with the intervention of the living God, by His grace, you will be inspired. Ka-inspirational ni. Kumbaga, libro ni sa pagpadasig. Na may libro sa pagpanudya. Na libro aron mo kat-on kag usa ka butang. Pero kini libro ni sa pagkat-on unsaon mahimong magmadasigon sa atong kinabuhi. God instructed me already to inspire you, to uplift you, to motivate you, to encourage you. I can't forget this, what he called instruction of God to me. Di nila ako malimtan. Because God told me, kita ninyo, some people commented, brother, Edsel before and now, sa prinsipyo, why pagkausap. Pero nakita namo ang imong style, ways, content sa imong mga wali, dako kaayog kalainan. Some people attested like that. Kabalo mo, what's the reason? Because I heard God instructing me. Mauni dapat nga akong himuon matag-adlaw. Tabangan mo nako unsaon
mahimong palaban sa inyong pagpanaw. If you want to talk to me in person, see to it nga inyo kong gipebaw because I am very busy. Mo ni gingon dali kong duulon lisod lang gyud ko pangitaon niining mga panahona. Tungod kay kining ubos yung alagad, dagag concern sa kinabuhi. It does not mean nga I have a broken focus. No. I have many things to accomplish, to do. Kay baw ko sa akong gibuhat, nahimot ang Ginoo. Nakuwali ko sa iyang pulong, yatiman ako ang iyang kinayahan. That's why we have our farming, tree planting, cultivating our land in Alicia, the Altia Highland View Farm. At the same time, we have also our monthly outreach and feeding program to be held in San Jose Mabini, Bohol, in courtesy sa mga balyente, the proprietors of DTB Cable Ubay, where Radio Hagna is located. Then, bisita sa atong ginagmay nga mga negosyo. Mao ni ang atong kinabuhi, gatuyok, niini, bisitag suwat. Mao ni itong kabisihan, walain. Kaya ako nagtuo sa prinsipyo, if you will make yourself busy in doing the right things, doing evil things might be forgotten along the road of your journey. And I agree with that. Kung bisihon daw nimo imong kaugalingon sa maayo, dakog possibilities nga malimtan nimo ang paghimog di maayo. Malimtan nimo ang paghimog dautan. Basta maghimo ka pirmig maayo. Mao ni akong instructions ninyo. Do the right things consistently. In that way, malimtan ninyo ang di maayo. Mao na itong gibansay matagadlaw, my dear people. Mao nang please pebaw ako ninyo if you want to see me in person. 0918-714-8435. Then, pasalamat ko ninyo sa inyong pag-share sa akong mga walay sa internet, pag-visit sa YouTube. In fact, Abolana woman, gikan sa mahayag inang Irene, a certain maputol ang iyang surname, post og message sa akong Facebook sa Itzel, schoolmate kay numdum ba kanako. My cousin told me about you. I attended your Bible study when we were in high school. Kinagwali na ba ako sa high school ko? I started preaching at 15. That was my first year in high school in time of Mr. Juanito Flores. Sir Nitz, thank you for watching always with your family in Alicia. Even siya, I'm always visiting your YouTube. She's living in Cebu. Then I'm instructing this woman to follow me via satellite sa atong ministeryo sa Cebu Catholic Television Network. Nalipay ko when I read this morning sa iyang message sa tuwa, ngano, kay nakatabang ko sa pagatiman sa iyang kalag. A certain person from Maasin City, in the person of Tingkang, dunay sideness galamiton ang iyang lahi, texted me last night, yung sa brother, every 3 a.m. in the morning, minaw ko dimo. During 7 a.m., live ka, minaw ko dimo. Kusgana ko akong radyo here in Maasin City, Liti. Lipay kayo ko. Tungod kay, wa na ko damha ba? Nga nagid mga tao in farther places nga nakatune in na sa atua. Nakuha niya ang signal from here Hagna going to Liti. Dahil ng atong big cities nga signals tungod na sa atong satellite. Last night, God told me in my mind, in my heart, Itzel, take note, I am using you for all kinds of people on this earth. Then this morning, I realized, while attending the Holy Eucharistic celebration, nakapamalandong ko, inko tinuod siguro itong inspiration Ginoo nako last night, that He is using me for all people. Ngano, nakapamalandong ko this morning, sa Mindanao, doon ako'y Mindanao Daily News nga newspaper in courtesy sa mga Balinog Jordan, pamilyang Tay Ilimon, sila mo'y nag-finance ana sa atong printing sa Mindanao Daily News
na may pamantala ang libreta pero napi pamantalaan nga mibayad yun ta mismo tungod na kay kining maong mga pamantalaan pangkalibutanon ba pang Ginoo maning ato mo nang gi-charge ta pero inalis ra man affordable ra pero para nako what is money compare to the gospel of Jesus Christ, mga inspirational teachings nga akong gi-deliver to thousands of people nga nagbasa, nagsunod niining maong credibleng pamantalaan sa Cagayan de Oro nag-base, but that is distributed to Mindanao area. I'm telling you, tungod kay yesterday, I received also another text. Reader nako sa Binta Birada Dilinyos, pamantalaan na nga tabloid newspapers ang gamit, nipis lang, pero ila kong gibutang sa front page sa maong pamantalaan. Ako ra maoy religious writer. Sagol, pangalibutan, naiuban diya, mga green jokes, bisag unsa na lang, mga balita. Pero I know God arranged me with regards to this pamantalaan. Sila magid maoy miagdi sa kuha. Ang usas editors ana texted me, inform me, brother, can you write sa among pamantalaan? Ko, why not? Nganong dili? Kauban nato na diri sa atong network, si why not, taga-anda. Nagsulat ta, nakapamalandong ko, ang akong English article para nis mga educated people, while ang akong Bisaya nga mga presentation para nis masa. Kadaghanan, labi na tong dili, kaayo, makasabot, makadigest og in English. Nakapamalandong sa ko this morning, mausali na tabo nato diri sa Bohol. Ang Bohol Standard nga pamantalaan, that is intended for politicians. Mao ni ang trend ani. Originally kauban ning Peter Amora ana, kang attorney Alikoy Lima na, one time nag-meet me before his death. Kabalo mo kining maong pamantalaan Bohol Standard nga naa na ni Oryuki of Trinidad Bohol. Ang focus ana mga politicians. I'm writing also every week. Nakamalandong ko na asa tay Bohol News Today, English na, that is for educated people. Pero wa ba mo kabantay, nasa ko'y Bisaya nga pamantalaan nga gisulatan ang Bohol Balita Daily News, that is circulating entire province of Bohol every day, non-stop. Para sa masa, dahil kay texters na ako na nagsunod sa akong kulom. Kung magisgot ta og TV og radio, nakapamlandong this morning, gi-confirm sa Ginoong iyang inspiration nako last night, nga gigamit ko niya sa tanang klaseng matang sa tao, ang San Miguel Cable Network, doon na tayo subscription fee, may increase gani, pero ingon sila, brother, our mga technical in charge here, they told them, kung wa pa lang ang programa ni Brother Edsel, dugay namin nagpaputol, lipaya sa nako pagkadungugan na. Because that is proven, I give impact sa katilingban. Kay kibaw ko, uhaw mo sa pagtulon as Ginoo mo sugot mo sa dili. You cannot find a certain ministry nga kada adlaw nagpakaon sa iyong kalag using modern technologies. Why I know that? I am in Cebu. I am living in Cebu for how many years? I was in Cebu. I met different evangelist preachers. They have only twice a week, once a week na programa. But ours, simultaneously broadcast non-stop. There are many time slots offered for our evangelization ministry. Kabalo mo, ang cable para nis naka-afford, pero alang sa masa na may radio. In fact, another radio nga atong i-connection kung tugutas Ginoo. The negotiation is ongoing. Sa mga makabayad, di ay cable, di ay TV, pero sa masa, sa katawhan nga apiki ang ilang monthly income, di ay radyo. Muna nakapamalandong ko ng ato gidi ang ministeryo for all, adunahan, middle class, third class, sa standard na siyuta kay atubangas Ginoo. Proverb 22, 1-2, all of us are equal, dato kag kabo, so wherever you are, all of us are equal. But on human standard, simpre na class A, class B, class C.
Mo ni ang akong napamalandungan ba? How wonderful our ministry is. Mao ni ang akong point, my dear people, nga kinidi ay nga ministeryo gituyo ni Ginoo para ni satanan, di ni pipila, di ni sa pinili lamang nga mga katawhan, kundili alang satanan. Unang, I am encouraging all of you, please keep praying. Keep praying for our strength, protection in ang atong ministeryo. Agaw tsupi, kondolin sa inyong banay sa kamatayo ni Cristita Siruhi sa Giuang. Dito ni Madira, pagpalain ka. Our latest givers, Felix Bonifaciariuha of Anda, Arnulfo Joaquina Octarit sa Binli, Ubay, Kulas Lubido, Nanay Farm sa Lasinda, for sale. Then, Don Gilarion Espache sa series tong Higala. Bilgings Ampo sa Pangdan, akong silingan. Assalamualaikum sa mga kamusliman, mga dili katoliko, protestants, born again. Thank you for tuning in. Happy ko kay hastang mga dili katoliko mamati masakua. Nya ako ra bagi nakita dihit Catholic evangelist, dihit Catholic teacher, pero sugot mong sa dili. Even pastors are listening to me. Keep it up. Mga higala na ako sa buhat, whoever you are. And also, thank you, kumaring Mildred Bitangkor ang Dunyas Tabahan, yung abo na ta sa products are available at Altia, na Tehaplas, Invention ng Ned Escobilia. Keep praying sa kong legal counsel, yung anak, Atty. Easter, Atty. Frony Madruna, ang atong higala, abogados mga kabus. Akong higala usab. Na-miss magud nako tungod kay when I studied civil laws under ni Atty. Nelson Anyula in the past years, pinangga magukuani mo nang digig ko malimot. Mga Hanyula, naminyo sa dig mga Bernadas, ilang mga lahi, mga Bernasor, silingang Captain Lito, Wilma Castulo, ilang ginikanan ang dunya sa Bunayag o sa Gindulman, Taycross na school, yung anak si Don Ramon, ang karon ingko na, ni Ramon Silsiap, pagpalain. Naipiras, pagpalain, Yuma family, Bibi Castulo, our negotiator. Castrudis family, keep praying for Edgar. Harumaom, Kunyado, Taytingting, pagpalain ka, people of Kugtong, akong mga professors diya sa kolehiyo, pagpalain kayong lahat, mga kapatid. And also, thank you Pare Jacinto, son of Jai Goods, thank you for tuning in. Pare Bert Losernili atong haligi, with Joy Galintis, parente ni siyang asawa. With Piningamura, mga Alabalo, Kumaring Narsing, thank you for inviting us. Ubahib, Mukoy, Kagampang, Tayusi, ug Judil, Naibabi, taga Garcia, mga pagaran diya, mga kaliwat na ako sa Piyufi, taga Garcia, mga paginawan, Sister TC, wa ni gubot kay aplido palang linaw ng daan. Tanang mga taga Garcia, anminsog na minson, mahal ko kayong lahat. And also, Crisons, do prayers tunay karidad, with the boy, Mimi ug Chatsa. And also, Dungmins na Albino, of Tero, keep praying. Nailo sa Sibis, pagpalain ka, naslay Sibis Body Fitness Gym sa second floor, tapad ni sa Rick Mill Parlor, Sagbayan dia, mga Bamundi sa second floor. Mao ni establishment ang Sibis Body Fitness Gym nga every time libre nga mo gamit kining ubos ninyo nga alagad. Ingana ta kapinangga ni ining maong pamilya. Pabor na lang gihatag sa kuha. Salamat. And also Tiron Castino for the shared blessings from Ginsularan. Imo ning silingan kumaring Injing Galanido, mga Luwain family, mga Amparo sa Ginakot, pagpalain kayo. O sa taga Garcia also, kumaring Lukring Baybay, congratulations na Rayford, Taipa, congratulations.
In courtesy also of the limit, please support her advocacy. Like Pasca Bunyok, she will celebrate her birthday tomorrow, naani sa baluarte ni Kagawad Digolyoren, ilaning katabang. Ingon sa nako, you know what, Brother Edsel, when I entered the residence sa mga Lloren, I told them, ganahan man ko maminaw ni Brother Edsel, Kagawad, pwede ba maminaw ko niya? Ingon ang magtiayong pamilya, yes, of course, why not? Mao ni rason ngano nga ang radyo nga iyang itakin-takin sa iyang kamulog trabaho sa maong residence, sa maong pamilya. Lipay kayo ko ani tungod kay simple ning babae pero sige ni siya pangita og mutabang sa atong outreach and feeding program. Wow. Keep it up, Pasca Bunyok. We're praying for you. Salamat nimo. Mao na ang akong nadungog sa iyang version. Sa tanang masakiton, pagpalain kayo, nay Pia Rangki, and also Ticolanda Galabo, thank you, pagpalain diya sa RYG building where Rigatona Studio is also located. Merspin, thank you for assisting us with your children, Antonia o si Maria. Troridols, Nairin Akar, visit Altia for more inquiries atong mga businesses, natay Pinting, Balay, Opisina, inquires Altia, nasa Jopors Art and Sign. Ang Altia nasa Pan sa Carolina Bakery. Pwede mo mulingkod like our patronizers, mga na diya magtapok, mulingkod, unsa ilang tuyo, mangisnak ba, magchismis ba, unsa ilang buhaton, they are welcome to visit Altia sa atong simpleng negosyo. Bibliksionis, thank you for tuning in at the heart of public market. Peregrina Galamiton, a woman of great faith, we are praying for you. Taybin Maban, pamilyang Dilay, Bungabong, Tunag Binji Aklan, pagpalain ka with your family. Igagaw ni mo ni Captain Edsel Tutor ato ning sangay, kumpari pagid nato, yang anak akong gikugos. Usbo nako, before I proceed, tanan ako mga kinugos, tawag ako nyog ninong, amin mo sa kuha. Tanan ako mga kumpari, kumari, please, sangpita ko ninyo. Nya, lipay kaayo ko, ngano, pag-asa ko mulakaw, mupalit gali ko, muhunong kong tindahan, isdaan, o asa diya, gulayan. Mahinong gali sila sa akong tingog, mo siga dayon ilang mata. So, ikaw si Brother Edsel? Ko, yes. Sometimes, di man sa ko, muingog ako, hilumra. Then, madungog na ako, they're talking about me, about what I'm preaching, katawa na lang ko. Basta kay Bao, ako dito ilang duol. They have no television siguro, they're just following with me on radio. Mo na hinitabo. Mo nang sa tanan nga nakarecognize sa kuha, pagpalain kayo. Jackson Pinuba, we're praying for you. Mga kape, Ranyen, pagpalain kayong lahat. Dito Akma, pagpalain. Salabi family of Mambuol, pagpalain ka. Thank you for your kindness. Tan, Makidano, Guldi, mga haligi na ako sa anda, pagpalain kayong lahat. Wiranda di Boracay is located, Global 1, Global 2 also are located na nas anda. People of Ubay, Valencia, Lila, mga Dablog, Tumakis, Hinguog, neighboring provinces, wherever you are, tanang nag-abli og radio karon, telebisyon, sa internet, asa mong dapit, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa mga disipulo ni Kristong namalik niya. Sadya sila kaayo. Ngano, gikan man to sila sa ilang misyon. Gikan sa ilang kimbuhaton. Mao ni ang ilang gikalipayan tungod kay di accomplish a certain thing sa ilang kinabuhi. Do you experience nga na kay
gagmayng butang nga nahuman niya you felt happiness. So na ka na kay gihimo niya happy kayo ka, even it is very little thing para nimo for other people, pero happy gyud ka. People, this is what Joel Osteen said in his preaching. If you know how to celebrate, if you know how to become grateful in little victories, God will allow you to have more bigger victories in your individual life. Ngano, that is the result for being grateful to a little achievement, little victory, triumphant sa imong kinabuhi. Meaning, sa ginagmay nga paagi kung mapasalamaton ka, nagsaulog ka, sa gagmay nimong kadaugas kinabuhi, and you know what? God is touches sa taong kamaugyod magpasalamat. In Luke chapter 17, some commentaries said, a certain leper person came back to Jesus Christ, and to Jesus Christ, Lord, I want to serve you. Please allow me to follow you. I'm here thanking you. Jesus Cristo, where are the other 9 lepers? Why they are not coming here to say thank you to me? We cannot read that, but I am sure nga maunay usas gipangayo ni Kristo sa iyang mga milagruan, gipangayo, gratefulness. Only one came back. That's why Jesus asked kung hain ang siyam. Ingani ang Diyos, dali kayo matandog sa tao nga kamao magpasalamat sa iyang Ginoo. Tandog siya nining tao nga grateful. Do you experience sa iyong kinabuhi gagmay ra nimong success, kalampusan, maghanda na ka? Kay nagsadya ka, naglipay ka. Mao ra ba di ang sekreto to a bigger success, to a bigger achievement in life, to a bigger triumphs in life? If you know how to become grateful, if you know how to celebrate your small little victories, tugutan kas Ginong tagaan ka ug daghan pang kadaugan sa imong kinabuhi, accomplishments of your life, ngano tungod na kay mapasalamaton ka bisan sa gagmayng mga butang nga imong nahimo sa imong kinabuhi. You know what? I ask God, Lord, why you will not send people to give me bigger amounts in order that I will not feel anxiety along the road of my journey in preaching your gospel? God answered that in seal, ako ning gituyo, kay ako kang tudluan, nga dapat magpapasalamaton ka sa mga tao nga bisan sa ilang mga kalisdanan, crisis sa kinabuhi, they know how to share their blessings to this work that I am entrusting to you. God told me like that. Kaya ako mangi-question Ginoo, Lord, nung lisulisuron pa mo ko nimo, paluma kag sugo nako, provide ko sa akong tanang gikinahanglan, pasubra daghana. Yung Ginoo, no. Anha masadti ka masukod idsel, how faithful, loyal you are ni ining season ng atong finances, ang atong gikinanglan sa itong ministeryo, igo-igo ra gyud ug sobra maggamay, di gyud bungga ba. Pero naay kalainan in the past ug karon lahi na kaayo ang flow sa mga nagsuporta sa itong ministeryo. Pero you know what? I was tempted to ask God, to tell God like this, Lord, nganong di man din mo bunggahon yung Ginoo, maabot ra na. Yung Ginoo, ako kang tudluan nga mapasalamaton sa gagmayng victories nimo, sa gagmayng achievements. Kaya ngano, God is particular sa imong development along your journey. Ug ako sang na-discover sa Ginoo, God wants history. Gusto siya history sa matag nilalang. Kana bang inigabot nimo sa imong
pinaka-highest level sa imong kinabuhi, na kay balikan in the past. Sus, manabi kas imong mga parente, higala, if you are successful ba, kabalo mo. This is what I heard to different verses of the people. Yung sila sa una, maligya ra kog saging, maligya ra kog tsinilas, kanading isim, sapatos, bindor mo na, karon mawata ng isim, Shoemart ang meaning ana. Kanadi ang National Bookstore, maligya ra nagmagasin, karon ngilngig sa tanang ngilngig nga bookstores nationwide, worldwide. This started in a little beginning. Mao na kung sila mo interviewon karon pangutanon, naas na ikasyer ngano there was a history took place sa ilang kinabuhi. Ug mao gini ako na pamalandungan nga kining Ginoo nga atong gituag galagaran, gusto siyang naa kay history, na kay downfalls, na kay achievements, na kay mga victories, na kay mga failures. Mao gini ang life dili smooth nga pirmi ka incline. No, God allows us to decline for us to get lessons from this declination of life. Atong paghagba ba, failures. Proverb 20 verse 30 kining atong mga experiences. Mao ni maghatag na tug leksyon. Mo nang ako naka-come up ko o usa ka pagpamalandong about reality of life. Ngang Ginoo gyud gustong naatay history matag-usa nato. Nga balikan nato once will come to the point of our victories, triumphs, or success sa atong kinabuhi. Natay balikan. Ako sus kadaghan ko histories kinabuhi nga akong pwedeng balikan. How I started, when I started, what happened to me in the past, what happened to my family. Daghan kay kung ikasir ninyo, mo nang matag-adlaw, daghan kong ikapaambit ninyo tungod kay daghan kaayo ko giagian sa akong kinabuhi. Although I am very young, di ako nakapamalandong nga ang Ginoo gusto gid ay nga ang tao dunay history. In order that this person can share his story of life. Mao nang naay mga pangitabo sa tong kinabuhi kay mao nay gusto sa Ginoo. Mao nang ayaw katingala na kay downfalls, na kay victories, na kay achievements, na kay failures. Ngano? Gitugutan na sa Ginoo kay ang Ginoo lagi gusto siyang naa kay history of life. In order that someday somehow, kung mahimo na kang successful, you have a story to tell your loved ones in order that they will imitate your examples, in order that they will become like you also. You know what? Kung kamao ka magpasalamat sa gagmay mga butang, imong achievements, mao ni ang nindot sa akong nakita sa mga successful people on this earth. They were grateful although on their little achievements sa kinabuhi. Mapasalamaton sila sa gagmay nilang mga nahimo, gagmay nga mga nahitabo, gagmay nga mga accomplishments. Unlike nato, sometimes, aon yan ako magpasalamat o dako ning akong ani, dako ning akong sweldo, unya na ako magpasalamat o mauni akong mahimo, karon ginagmay pa, no way. Ang Ginoo, your heart is not pure. Matthew chapter 5, bulahan tong putli o kasing-kasing. You know what? Kay makakita sa Ginoo, God is defined blessings, miracles, healing, makaplagana sa mga puti lamang o kasing-kasing. Based sa akong pagtuon sa kinabuhi sa tao, bisag unsa katalentado, ka-eksperto, kahanas ang profession sa iyang gisudlang negosyo, wa gyud mo asinso, ngano, there is a problem within this person, and that is attitudinal problem. Attitudinal problem means dili problema iyang kinaiya. Dili putli ang kasing-kasing. People, one of the elements for you to become successful in life, purity of your heart, a grateful heart. Because the language of our heart is gratefulness. Ang lingwari sa atong kasing-kasing, kining kamao ka magpasalamat, even in little things. Bisan sa ginagmay mga butang. The disciples came back. Sa Lord, we are here, happy me, joyful sila kaayo. And you know what? They shared Jesus Christ. They shared to Jesus Christ about their accomplishments. Lord,
Ang mga yawa ning dagan pagkakita namo, wa ko kay baw og sa among gahom imong gihatag o sa among naong. I'm just kidding. Lord, naay masakiton sus naayo Lord because of your power vested to us. Ilang girelit ba ang ilang nahimo, ang ilang nahitabo, sus Lord, ay giyawaan, hapit may madisgrasya Lord, pero nalupig namo tungod sa gahom. Muna history. Nahitabo sa mga disipulo. And because they were triumphant, doon na sila gikasir, tungod kay naay nahitabo. Sa ito pa, kiniti pangitabo nato, either good or bad, gitugutan na sa Ginoo sa kinabuhi, aron someday, nakaikasir. You have a story to tell about the history of your life. Mga pangitabo sa imong kinabuhi. Ang mga apostoles may uli nga ni Kristo niyang sa gibuhat nagpasalamat. Magtutudlo, thank you for the power. Because of your power, because of what you have done to us, we are powerful in defeating, in fighting, in working for the salvation of souls. Mao ni ang aura sa mga disipulo, malipayon kaayo, mapasalamaton kaayo, kay ang ilang misyon, kaya ba mo, di pa to ultimate mission nila. It was only their training because the disciples were trained more or less 3 years before God sent all of them according diha sa Luke 24, Matthew 28. Jesus appeared to his disciples after his resurrection, after his death on the cross. He told his disciples, go to the 4 corners of this globe, preach the good news. I will be with you until the end of this time. Kani buhi pas Kristo, iya paningitrain ang iya mga disipulo, iyang gisusi if they were grateful to Him. And then Jesus was successful in discovering His disciples with regards to their gratefulness. Kinirabang atong pagka-grateful sa ginagmayng butang, mumater na kung angayan bakang tagaan og dagkong victories, dagkong kadaugan, dagkong pabor, dagkong milagro, dagkong panalangin sa imong kinabuhi. Kung kamao ka magpasalamat sa gagmay mga butang. In my past experience, if I preach 50 people sa mga kapilya where I was invited in the past, murag ibayaw ko sa kalangitan, happy kaayo ko. Nga ako nakawali sa mayong balita ni ining 20, 50 ka mga tao. Unlike ni ining kapanahunan ug asa ko mulupad, I am speaking to thousands of people already. Kaya ang akong adtuon nga mga dapit kinimang mga diocesan activities, kining province activities, oras og asa ta mag-outreach, magwali man sa kuana, daghan kayong ginikanag kabataan, magtapok. Nganong nidagan ang akong audience because in the past, I was very grateful to my little audience. Nganong midako ang atong ministeryo, I'm always telling you like this, tungod kay I was grateful to God sa akong mga achievements, magwali kog baryo, sitio, kapilya, pila ra kabuk audience karon. God entrusted me even millions of audience because of our satellite broadcast. People, gusto kang mahimong victorious, bigger victories you want in your life? Listen to me. Be grateful in little achievements. Be grateful in little victories. In other words, pagpasalamaton sa gagmayng kadaugan nga imong naangkon sa imong kinabuhi. Ayaw wata nga unya na ka mahimong grateful kung dako na imong negosyo, dako na kag kwarta, dako na kag nahimos kinabuhi, dako na kag balay. Kay usbo nako ang bigger victories, achievements, accomplishment, pabor, panalangin, ihatag lamang na sa mga dunay putlig kasing-kasing, sa mga taong kamao magpasalamat, bisan sa ginagmang butang, grateful sila naghatag. Di siya a certain person nga dili maayo og kinaiya, pag gamay gali, sus, magmudok ang naong, tagay gamay, magmudok, og dako mungisi. Kining kinayaha, dili na grateful within. Tagaan gini kag gamay, bisan gamay na be grateful, be happy, at least naa ka, bisan sa kagamay. Lahi man ang kinaiya nga, o gamay, magmugot imong dagway, kay ganong gamay ra imong nadawat, gamay ra imong sweldo, gamay ra imong abot, gamay ra imong accomplishments, mag-uol ka. Pero dako, ngisi ka.
Kabantay mo sa tao, usahay mo di-mudi. Unsay nungdan nga ang tao mo di-mudi, tungod na, kay wa sa kasabot. Nga dapat day siya, mahimong grateful, mapasalamaton, bisan sa gidagmayng mga butang nga naas siyang magkamot. Kay maunay basihas, Ginoong angayan makagtagaan og daghang mga butang. Kabalo mo, kung inyong nakita, kita Katoliko mangyudta, nganong wa gyud ko kadungog og day nagpamisa miingon pasalamat sa disgrasya, pasalamat sa kasakit, pasalamat sa mga pagsuway, pasalamat sa mga di maayong pangitabo. Ang pirmi tumadungog, thanksgiving sa pabor, pagpasar, medical exam, good health. Mao gani pabor nga pirmi natong ipasalamatan. Are we grateful in times of our adversities? That once and for all you experience pains in life? More ba niya akong gi-practice sa panahon nga down ko for how many days, maglubog, magigda, mamalandong, kana ko gibati in Lord, thank you. Kay bawo ko, ug naay tao nga magpasalamat nga nasakit ko, ako ra nang, kumbaga, joke to myself ba, pero tinuod, may daughter tiya. Why? Because I spend whole day with my daughter pag masakit, kining ubos yung alagad. I stayed at home with my daughter. Maunang, mangutan ako, Nak, are you happy that I'm here? Yes, Dad. Mauna, og makasulti pala kong anak, moingon din na, di, happy kung nasakit ka, kay niya ka uban na mo. You know what? Ang concept na ko ba? Sa panahong masakit ko, kapamalandong, sakit ko, ako na nang gi-practice nga, Lord, thank you for allowing me to experience this sickness, this bad health. For this time, kabaw mo ko, ayuhon man ko nimo, pero I know this is my purification, I know this is a time to rest, I know this is a time to keep quiet. Nagpasalamat ba kas mga panahon nga nasakit ka, nagka-problema ka, nag-antos ka, wakay kwarta, wakay abot, wakay ginansya, na-bankrupt ka, kasway ba ka nagpasalamat sa mga panahon sa imong mga kasakit? Sa panahon sa mga crisis, tubaga ko na ko ninyo, moingon day mo, yes Brad, nganong wa malay ko kadungog, nagpamisa ta na. Tigpamisa man sad me with my wife, pero ako kinang ibutang diya, pasalamat sa tanang kasakit og kalipay. Ngano, tagaan kas Ginuog damor nga panalangin, pabor, pagkakataon to have more in your life, if you are grateful even in your sufferings, even in your hard times, even in your tough times, even in your crisis in life, usanas basihas Ginoo. Angayan ba katagaag dihang pabor? Basihas Ginoo, kabaw mo, if you are grateful in times of your trials. Seasons of pains and sufferings, season of insignificance of life, seasons in your burdensome nga inyong gipasan sulod sa inyong galaman. If you are grateful to that, can you hear me, people? Kabalo ko dagan kay nakarelize karon sa tinuod bitaw brad no? Sa pamisa brad, Katoliko man gyud ta, kasagaran dai bitaw pamisa, pasalamat sang pabor, panalangin, digi ka kadugog, salamat kay namatyan mi, salamat kay wa mi kwarta ron, salamat kay wa mi bugas ron. Anyway, I'm just joking kun inganaon po tingalig humiliated ang nagpamisa ba. So grabe daog naman is akong kagalingon. Anyway, God does not want you to be humiliated. You got me? Ang concept na ako ba, generally speaking, do you know how to become grateful in times of your crisis? Are you grateful to God sa panahon sa inyong mga adversities? Are you grateful, mapasalamaton baka panahon sa imong mga pagsulay nga imong giantos sa imong kinabuhi? Usa sa disbasiya sa Ginoo. Gagmayng kadaugan, mapasalamaton ka, hatagan kag daghang kadaugan sa maabot ka panahon. Pabor, panalangin will come in your way if you are grateful even in your adversities in life. Munang karon, may I ask you people, unsa may mga gagmay nimong kadaugas kinabuhi? Pasalamat ba ka na? Joyful ba ka na? Tagaan ka gamay? Be joyful. Na Lord, thank you. Yung Ginoo pagkabutan anak kong anak, tagaan ti kag dako-dako. Mao ni ako nakita, I was very grateful when I started my preaching in one radio station. Referring to radyo natin Hagna, itong Higala. The first time I broadcast, you know what, mura ko gihayaw sa kalangitan, di masukod yun ang akong gibating kalipay during that day.
Kuyog nako, di malalis akong haggalang butanag kinagapuhan. Veteranya. Best friend na ba ng Paribandoy Buwal, ang minister sa Holy Cross Ministry. Panunod niyang kay Pingping. Galigir, ako isang pinangga na pamilya tungod kay gipangga sa kunila when we were here 2008 ago. 2008, 8 years ago. You know what, my dear people? Sa diyang nagwali ko usa ka radio station, mura na ko gibayaw. Yung Lord, pwede na ko mamatay. At least nakawali na ko radio. Yung Ginoo, Idsel, kita ginako imong kasing-kasing, grateful ka, bisag usa ra ka radio. Kay ba mo, ang usa ka radio nanganak og dagang radio. Ang usa ka telebisyon sa Miguel Network nanganak og dagang cable networks nanganak. Ang usa nako ka newspaper gisuwatan nanganak og daghan. Ang atong access sa internet nga usa ka buok Facebook karon nanganak sa website, YouTube. Ngano, ang concept nako lagi, pagka mao gali ka mo pasalamat sa gagmay nimong kadaugan, dak-o nas Ginoo kay angayan ka. Kay mao ni ako nakita. Ang kasing-kasing nga kamo magpasalamat mauray qualified sa daghan ug dagkong pabor gikan sa tag-iya nga mao ang Dios. You know what? Jesus was very happy hearing his disciples sharing, commenting, relating their experiences about the story of their life, about their individual experience as their, what they called, respond to the mission entrusted to Jesus Christ to them. Si Kristo na himuot kanila, logically. Mao ni kita, pag natay himuon, Lord, thank you. I am an achiever. Sa ginagmay pagi, Lord, I am victorious. I-declare na. Lord, ganong gamay ra ni. Lord, ganong kanira. Lord, ganong inganira. Ginoo ko, kareklamador ni mo, no? Showing what they call ungrateful attitude ka namin ka, Lord, ganong kanira. Ang taong grateful attitude, mapasalamat to ng kinaya, Lord, niya, thank you for this. Pero may ka, Lord, ganong gamay ra. Yung Ginoo, wagi ka, di ka mong pasalamat sa ginagmay. Mo nang every activity nga imong nahuman, say to God, thank you, Lord. Every endeavor nga imong na-accomplish, ing na, Lord, ako ning nahimo. Kanang gagmay ba, ideklara, Lord, I am victorious, I am triumphant. I won, midaog ko, Lord. Ginagmay ra. Di kami ka, Lord, ganong kanira. Lord, ganong gamay. Lord, ganong mauni. That's another story if you have that kind of attitudes. Mao na akong point. Ang Ginoo nahimuot sa mga disipulo ngano mi-share man sa milit, Lord, thank you sa imong gahom, wa gid mi maunsa sa gahom nga imong gihatag namo nahuman among misyon kaysa pagkatinuod lang. You have no power to accomplish your mission, to fulfill your divine destiny on this earth. Is it clear? You have no power to do that. Wa gyud kay gahom paguman sa imong misyon sa kalibutan unless God will intervene in your individual life. Kung ang Diyos na gali manginlabot anha panimo, mahimo ug moabot ang imong gipangandos kinabuhi. Kay ngano, Psalm 138 verse 8 it says sa King James Version, God accomplish all things. Sa Bisaya, tumanos Ginoo ang iyang gisaad. Meaning, ang Ginoo di ay kung naasay ipabuhat nimo, iyan ang tiwason, tabangan kaniyang iyan ang humnon. Mao na, kung unsa gali imong himuos imong kinabuhi, you cannot accomplish it alone. That is written in Psalm 138 verse 8. Ngamingon diri, ayaw talikdi ang imong mga gibuhat, ang imong saad, imong tumanon ingon sa David. Meaning, kung nakahimuon sa imong kinabuhi, magamay galig madako, you cannot accomplish it without God sa imong kinabuhi. Mo nang today, I am here to remind all of you, kung may mga damgo, plano, mga desire, mga tingwa sa inyong pagkatao, you know what? You will become only successful, victorious, you can accomplish with regards to your dreams in life kung ang Diyos manginlabot sa imong kinabuhi. When you submit everything to Him. When you are grateful to Him. Because your gratefulness is the connection between you and
God because God is pleased sa mapasalamaton nga kasing-kasing. Nya ang taong di ka mo magpasalamat yung Ginoo, di ka mo magpasalamat yung tawanan ako. Pero taong ka mo magpasalamat, wow, very good, my daughter, my son, mapasalamaton ka. Muna reaksyon sa Ginoo, munang karon ako gimong giagda. Nga sa unsay inyong gipanghimo, ayaw gyud kalimti nga di nimo na makaya nga ikaw ra. Sa principle nga ingon, no man is an island. Yes, of course. You cannot succeed. You will not become successful alone without your team, without your people around you, without the people who are assisting to you. And most of all, you cannot live alone. You cannot accomplish alone without God sa imong kinabuhi. Maunang, ang mga apostoles, miuli nga to ni Kristo may sa, Lord, successful kayo mi. Ngano? Tungod nis imong gahom, gitugyan nimo kanamo. Tungod sa panalangin, nga imong gihatag kanamo. Maunang successful mi. Ang concept nako, tanan gad nimong nahimo achievements in the Lord. Para nimo ni, for your honor and glory. Mao ni principle is interest of Jesus. Mangugas, manglaba, madilig, Lord, I am here. I finish. I am successful. My mission is done. Lord, this is yours. Ako bitaw, pag na ako'y wali, after this, may ko, Lord, my mission is done. Every time magsuwat kong pamantalaan, Lord, after writing, my mission is done. Human ko mag-uma, inig kahapon, may ko, Lord, my job is done. My mission is done. Human akong atimans tong negosyong simple kayo. Kabalo mo, my dear people, ko, my mission is done. Human akong care akong pamilya, Lord, my mission is done. Pagkalindot ba, sa adlaw, nga moabot ang panahon, nga hapit na kakuwaos Ginoo, ang imong katapusang ingon, at ubagan sa labang makagagahom, my mission is done. Ang Diyos pirtiging lipaya nga mo, tanaw di mo. Ngano, nagpailan na, nga samtang baskog kataas pagag-uras, imong gihimo ang unsay maayo. Mo nang confident kang muingon during the last days of your life, Lord, my mission is done. Can you see that words right now? My mission is done. Ang mga gagmay di mong gibuhat, imong gipasalamatan ang Ginoo, and you told Him, my mission is done. Mao nay gusto sa Ginoo madungog sa matag nila lang. Mao nay gusto sa Ginoo madungog matag usa nato nga bisan kinagmay simpleng mga kadaugan na abot, nakabot, abot kamo pagagmay mog abot sa inyong uman. Pasalamat mo sa Ginoo. Ambot lang. Lord, ganun gamay ram ning abot, Lord. Unya og dakog abot ang atong uma kay ngano grabing kadasig mga hatag bisag asa alap adto pada apil to ministeryo padadaan, apil ang simbahan padadaan ug asa mo. Pero gamay ra, suko, Lord, ganun gamay ra. Nakuha ninyo ang point nako? Lahi kaayo. Kadaghanan nato pag gamay ra gali abot, lahi atong attitude. Pero gali og dako og abot, other people, labihan ang atong pagpasalamat sa Dios. Other people, thank you for joining us nining atong broadcast nining taknaa. Ang ako rang point og concept, other people, be grateful in little victories, then God will give you bigger victories ahead of your life. Thank you for joining us, for connecting us again. Ako nag-ampo before I close this program nga unta. Panalaginan mo sa Ginoo. Kamo magpasalamat sa inyong kadaugan. Kaysa ingon ang Ginoo malipay sa inyong gibuhat ngadto kaniya. Ako mag-ampo nga unta makaralize mo ang inyong kadaugan may tabo lamang kung kauban ninyo ang Ginoo. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria. Sa ngalan sa man sa Anak sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you. Daghang salamat